नमस्कार जय जगन्नाथ मैंने मु आशीष आपको स्वागत करुँची ऑल ओवर धमाल आउ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को तो दर्शक मैंने मुझे लेट कौन हेली रिव्यू आने तो समस्ते तो पावर मूवी को लेकिन रिव्यू कर सारे समस्ते तो प्रीमियर शो अटेंड करते मुझे कि ना आपण मैंने जाना को बहुत एक्साइटेड थे तो दर्शक मुझे कहवाई चाहूँगी आपंक अनुरोध क्रमे मुझे भुवनेश्वर आ प्रीमियर शो अटेंड करी स्पेशल स्क्रीनिंग जमी होता कि दमन बेलू होता सेमती ही पावर बेलू स्पेशल स्क्रीनिंग होती तो दर्शक बंधु मैंने मुझे 500 किलोमीटर ट्रावेल करके जाइए ट्रेन रे आबे ही जस्ट आसी पहुँचली पहुँचु पहुँचु आपको अपडेट देवा निहाती दरकार जो कि मुझे जाइए एत परिश्रम करी फिल्म को देखिली केमी रही मुवीटा रज बजार केमी राज कर से विषय को लेकिन आम आज कथा यही मुवी को देखला मुझे जे किसी पॉजिटिव कथा रही आ किसी नेगेटिव कथा रही तो पॉजिटिव कथा बहुत अधिका रही जेहेतु तो नेगेटिव कथा टी लुचि जाई पारे मध्य तो आपण ओवराली कहवाक गले तो मुवीटा बहुत भल होपण मैंने चाहिए रज बजार को ए मुवी को एंजॉय करेंगे तो दर्शक बंधु मैंने बहुत सारा सेलिब्रिटी आसते रिव्यू मुझे से वीडियो मुझे आसंता काली पठेदेवी यही यूट्यूब चैनल रे तो आपण मैंने जब सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ और सेयार करदे कारण जो मैंने आज देखुं आसंता काली देखिए आदि चाहूँ फिल्म देखापी आम केमी रही से मैंने सेयार करेंगे मोर ये वीडियोटा को तो जल्दी जल्दी जातु सेयार बटन में क्लिक करूँ और सेयार कर दिंतु निज सांग मान सहित हाँ सब्सक्राइब करने को जमार भूलिए मो चैनल एमती नुआ नुआ वीडियो मुझे नहीं आसबि तो एबे कथा मूवी विषय मूवी ओवराली मत केमी लगे मुझे जड़े ऑडियंस हिसाब से जाइए ना कि मो मूवी को किसी प्रमोट करुँच तो दर्शक बंधु मैंने हनेस्टली कहि मूवीटा भल होती किसी पॉजिटिव अच्छी किसी नेगेटिव अच्छी बर्तमान आम कथा किसी पॉजिटिव कथा फिल्म सारा आम हसीचु फिल्म सारा आम हसीचु बाबूशान को कॉमेडी हो एमती विलियन यात्रा डायलॉग विषय में आपको कही से डायलॉग भी हो बहुत भल लगी बहुत फनी लगी तो फिल्म स्टोरी एमती किसी जे गोटे गाँव में दीटा पार्टी लोक रोथे जो मैंने कि एगेन्स्ट रही थे दिज से एथर सरपंच होबार गोटे चान्स मिली कि नीच जातिर कटारे से मिली सरपंच लड़ाई तो एम जाति तो उच्च जातिर से चाहूे नीच जातिर क्या ना सी आम कम कर आम अंडर रही कम कर तो दीटा कैंडिडेट को देखा गोटे कैंडिडेट अपोजिशन पार्टी आउ गोटे कैंडिडेट रोज बाबूशान महांती तो बाबूशान महांती को जो मैंने चूज करेंगे बाबूशान महांती से पाठ पढ़ा पढ़ी जाना लेखा पढ़ा जाना तो एमाने डिसाइड करेंगे बाबूशान को लेकिन एमाने राजनीति करेंगे तो इंटरवल पूर्व ही डिक्लेयर हो बाबूशान महांती जीति जाती अपोजिशन पार्टी तापर कौन हम एमाने बाबूशान थ्रो रू सब जगह सिग्नेचर नहीं जाए कि बाबूशान तो पढ़ा जानी पढ़ी पार न कौन है कौन ना तार गोटे मिस्टेक तार गोटे सिग्नेचर भूल पाए बोली गोटे चाषीटे आत्महत्या करदेव आउ से रियलाइज करे बाबूशान जे मु केड़े बड़ भूल कली मु कहीं एमती निष्पत्ति नेली कौन एमती निष्पत्ति नेली जो कि गोटे चाषी मो आत्महत्या करदेला तो यहीटा पर सी जो जाइए पार्टी लोक पाक जी स्टाण कर बाबूशान को जी स्टाण करते पाखक जाइए सहित विरोध कर जो डायलॉगटा रही है माल्यगिरी सहित टी सिमिलार रही जाइए डायलॉगटा सामान लगे किंतु सामान नुह तथापि बहुत भल अच्छी से डायलॉगटा तापर जो डरी जाइए से पार्टी लोक मैंने डरी जाइए तो अपोजिशन पार्टी पाखक पलि से निजर ये कथा कह बाबूशान आम उपर रागिगला एवं बाबूशान को मजा देखापी कौन करा सी बहुत ये हूँ सिग्नेचर करवा कौन किसी होनी कौन करवा तो शत्रु सहित से मेंट कर मेंट कला बेलू कथबार्ता जी अपोजिशन पार्टी रे जी ठिया स्टाण करथिला जो एसी कटारे जे स्टाण करथिला सी जाइतला तांको तार झीर देह खराब थिला जोथि कि सी जाइतला झीर देह पाई टंका टिके मागिया जाइतला से अपोजिशन पार्टी को किंतु से माने कोन कले ताकू धक्का देके तोड़देले कहले तू तो जीति पारलुनु तू आसिकी हमकू साहाय्य मागुचु तो झीर आमे करबुनु बोले ताम धक्का देके बाहर करदेले से तो धक्का देला पर से बाहर को आसला से तो आंकर दि जनकर कन्वर्सेशन सुनिदेला शुणला पर सीधा सीधा जाइए बाबूशान महांती पाखक जाइए सब कथा कह तो ना केस गोटे करार अच्छी तो ना गोटे से केस करेंगे भावुं जो थे कि तू पाठ पढ़ीनु आ मूर्खटा पाठ पढ़ा पढ़ी जानू केमती तू सरपंच हो गलु तो सहीटा तार कोर्ट पाखक ने कथा हे तो ये कथा से बाबूशान को कहीदेव बाबूशान तापर कौन कर
ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି, କେମିତି ଲେଖାପଢ଼ା କରିପାରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି କେମିତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ଏଲିନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ ଏଲିନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଆସିକି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁସାନ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତାକୁ ସରପଞ୍ଚରୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ ନା। ତ ଲାଭଟା ଉଠାଇ ପାରିଲେନି ଯେହେତୁ ବାବୁସାନ ରହିଗଲେ, ସେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ଚାଷୀଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନେ ପଇସା ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ମଧ୍ୟ ଏଲିନା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଏଲିନାର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଭିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଏ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରେ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଓଭରାଲି କହିବି ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। କେସ୍ ବାବୁସାନ ଜିତିଗଲେ, ଏଲିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ତ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଲେ, ପେପର ପଢ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତ ଏହା ହେଇକି ବାବୁସାନ ଜିତିଗଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଭିକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଏ ମୁଭିରେ ବହୁତ ସାରା ସରପ୍ରାଇଜ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଟି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଳି ନ ମାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ମୁଭିରେ, ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ। ମୁଁ ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ, କାଲିର ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମକୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି এই ମୁଭିରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଭିକୁ ପୁରା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ହେଲା ଯେ ଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଭିଲିଆନ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରାର, ତ ବଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଫନି ଅନୁଗୁଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ବଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସେ ଯେମିତି ଫନି ୱେରେ ନିଜର ଡାଇଲଗ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ତ ବହୁତ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ କେକେ, ତାପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀରେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯଦି ବଣ୍ଟି ଭାଇ ସେ ଜିନିଷଟା କରିଥାନ୍ତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭିଲିଆନ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଟୋନ୍ଟା ବହୁତ ମୋଟା ଥାଏ, ଆଉ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କମେଡ଼ିଟା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ତ କମେଡ଼ିଆନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ କମେଡ଼ିଟା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭିଲିଆନ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଟିକେ ଫିକା ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଫିକା ଲାଗିବ। ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସଟା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନର୍ମାଲ୍ କେମିତି ମିଶିଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି ମିଶନ୍ତି, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ହେଇଛି ମୁଭିଟା। ସେମିତି ହିଁ ଯାଇକି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି, କେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ସରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ମକୁ 5ରୁ 3.5 ରେଟିଂ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ମୋତେ ସେତିକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇ ପାରିଲାନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୱାଚ୍ ହେଇପାରିବ ଏ ମୁଭି। ତ ଏଇ ମୁଭିଟା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଇକି ରଜର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ କି ଭିଲିଆନ୍ର ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ କମେଡ଼ି ରହିଛି ଏ ମୁଭିରେ, ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟୁଇଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ରହିଛି ଟୁଇଷ୍ଟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ଆସିନି କି ଅଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରାହେଇନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖାହେଇଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କୁହୁଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। କାଲି ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତାପରେ କୁହୁଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପାୱାର ମୁଭି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫିଲ୍ମର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ରଜର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ରଜରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି। ରହିଲି, ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।